In Johor Bahru, Malaysia, on Monday night, May 27th, a significant fire broke out at a factory located in the Dato Yunus Sulaiman Industrial Park in the Lima Kedai district. The blaze began in the factory's warehouse area and quickly spread, engulfing the entire building. The fire resulted in multiple explosions, with one major explosion occurring around 11 p.m., which rocked the surrounding area. The Johor Fire and Rescue Department received the alert about the fire at approximately 6:37 p.m. The department promptly deployed about 50 firefighters from 5 different fire and rescue stations to the scene. According to Siti Rohani Nadir, the department's director, the firefighting efforts were bolstered by 6 firefighter volunteers from the Senai and Kedai Besar teams. Various firefighting assets were used in the operation, including 3 fire rescue tender vehicles, 2 tankers, 1 light fire rapid tender, 1 aerial ladder platform, 1 compact fire rescue tender, and 1 emergency medical rescue service unit. The factory, consisting of 7 building units, housed facilities for both paint and lubricant processing. These facilities contained highly flammable materials such as solvents, acetone, and dimethyl ether, DME, which exacerbated the fire's severity. Despite the intensity of the blaze, firefighters managed to control and eventually extinguish the fire without any reported injuries. Cooling operations were conducted to ensure the fire was completely put out. Following the incident, authorities, including the Johor Department of Environment, DO, began monitoring the air quality in nearby residential areas for any harmful fumes that might have been released due to the fire. The monitoring started at 12:30 a.m. and continued until 8 a.m. on Tuesday, May 28. Initial checks were conducted in areas such as Jalan Bahagia 1, located about 300 meters from the factory, and in front of the SJKC Pingming School, approximately 500 meters away from the fire site. Although a chemical-like odor was detected initially near Jalan Bahagia 1, air quality readings were satisfactory. No odor was detected in front of the school, and the air quality there showed no signs of pollution. A representative of the local homeowners mentioned that discussions had been held about the possible evacuation of residents if harmful fumes were detected. Approximately 2,000 residents could be at risk if the authorities confirmed the presence of dangerous fumes from the factory. The police have instructed residents within a 500-meter radius of the factory to stay away from the area to ensure public safety. Authorities are continuing their investigation into the cause of the fire and are assessing the estimated losses. We encourage you to share your thoughts in the comments section below. Please like, share, and subscribe to our channel, 2230, for more updates. 在马来西亚新山5月27日星期一晚上，在 Lima Kedai 区 Dato Yunus Sulaiman 工业园的一家工厂发生了一场重大火灾。火灾始于工厂的仓库区，并迅速蔓延，吞噬了整个建筑。火灾引发了多次爆炸，其中一次重大爆炸发生在晚上11点左右，震动了周边地区。柔佛州消防和救援部门在大约下午6点37分接到了火灾报警。该部门迅速派遣了约50名消防员，从5个不同的消防和救援站赶赴现场。据该部门主任 Siti Rohani Nadir 称，来自 Senai 和Kedai Besar 团队的6名志愿消防员也加入了救援行动。此次行动中使用了各种消防设备，包括3辆消防救援车、2辆水罐车、1辆轻型快速救援车、1辆高空云梯车、1辆紧凑型消防救援车和1辆紧急医疗救援服务车。这家工厂由7个建筑单元组成，拥有油漆和润滑油加工设施。这些设施内存放了诸如溶剂、丙酮和二甲醚 DME 等高度易燃材料，加剧了火灾的严重性。尽管火势凶猛，消防员最终成功控制并扑灭了火灾，没有任何人员受伤。为了确保火灾完全扑灭，进行了冷却操作。火灾发生后，包括柔佛州环境局 DO 在内的当局开始监测附近居民区的空气质量，以检测火灾可能释放的有害烟雾。监测从凌晨12点30分开始，
一直持续到5月28日星期二早上8点。初步检查在距离工厂约300米的 Johor Bahru 和距离火灾现场约500米的 SJKC 并命学校前进行。尽管在 Johor Bahru 附近最初检测到化学气味，空气质量读数仍然令人满意。在学校前未检测到气味、空气质量，也未显示污染迹象。当地业主代表提到，已就检测到有害烟雾时可能进行的居民疏散进行了讨论。如果当局确认工厂存在危险烟雾，大约2000名居民可能面临风险。警方已指示工厂500米半径内的居民远离该区域，以确保公众安全。当局正在继续调查火灾的原因，并评估估计损失。我们鼓励您在下方评论区分享您的看法，请点赞、分享，并订阅我们的频道2230以获取更多更新。Pada malam Senin, 27 Mei, terjadi kebakaran besar di sebuah pabrik yang terletak di kawasan industri Dato Yunus Sulaiman di distrik Lima Kedai, Johor Bahru, Malaysia. Kebakaran dimulai di area gudang pabrik dan dengan cepat menyebar, melahap seluruh bangunan. Kebakaran ini mengakibatkan beberapa ledakan, dengan satu ledakan besar terjadi sekitar pukul 11 malam yang mengguncang area sekitarnya. Departemen Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Johor menerima peringatan tentang kebakaran tersebut sekitar pukul 6.37 sore. Departemen tersebut segera mengerahkan sekitar 50 petugas pemadam kebakaran dari 5 stasiun pemadam kebakaran dan penyelamatan yang berbeda ke lokasi kejadian. Menurut Direktur Departemen, Siti Rohani Nadir, upaya pemadaman kebakaran didukung oleh 6 sukarelawan pemadam kebakaran dari tim Senai dan Kulai Besar. Berbagai aset pemadam kebakaran digunakan dalam operasi ini, termasuk 3 kendaraan pemadam kebakaran dan penyelamatan, 2 tangki, 1 kendaraan pemadam kebakaran cepat ringan, 1 platform tangga udara, 1 pemadam kebakaran kompak, dan 1 unit layanan penyelamatan medis darurat. Pabrik tersebut, yang terdiri dari 7 unit bangunan, memiliki fasilitas untuk pengolahan cat dan pelumas. Fasilitas ini menyimpan bahan yang sangat mudah terbakar seperti pelarut, aseton, dan dimetil ether, DME, yang memperparah tingkat keparahan kebakaran. Meskipun kebakaran sangat hebat, petugas pemadam kebakaran berhasil mengendalikan dan akhirnya memadamkan api tanpa ada laporan cedera. Operasi pendinginan dilakukan untuk memastikan kebakaran benar-benar padam. Setelah kejadian, pihak berwenang, termasuk Departemen Lingkungan Johor, DUE, mulai memantau kualitas udara di daerah pemukiman terdekat untuk mendeteksi kemungkinan asap berbahaya yang mungkin dilepaskan akibat kebakaran. Pemantauan dimulai pukul 12.30 pagi dan berlangsung hingga pukul 8 pagi pada hari Selasa, 28 Mei. Pemeriksaan awal dilakukan di daerah seperti Jalan Bahagia 1, yang terletak sekitar 300 meter dari pabrik, dan di depan sekolah SJKC Pingming, sekitar 500 meter dari lokasi kebakaran. Meskipun bau kimia terdeteksi awalnya di dekat Jalan Bahagia 1, pembacaan kualitas udara menunjukkan hasil yang memuaskan. Tidak ada bau yang terdeteksi di depan sekolah, dan kualitas udara di sana tidak menunjukkan tanda-tanda polusi. Seorang perwakilan pemilik rumah setempat menyebutkan bahwa diskusi telah diadakan tentang kemungkinan evakuasi penduduk jika terdeteksi asap berbahaya. Sekitar 2.000 penduduk bisa berada dalam risiko jika pihak berwenang mengonfirmasi adanya asap berbahaya dari pabrik tersebut. Polisi telah menginstruksikan penduduk dalam radius 500 meter dari pabrik untuk menjauh dari area tersebut demi keselamatan publik. Pihak berwenang terus menyelidiki penyebab kebakaran dan menilai perkiraan kerugian. Kami mendorong Anda untuk membagikan pendapat Anda di bagian komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk menyukai, berbagi, dan berlangganan saluran kami, 2230, untuk pembaruan lebih lanjut.